Shalom shalom mukunzi uri kuranyumviriza ndakuramukije amahoro ya Kristo aho uherereye hose. Hari jambo nashaka dusangira uno munsi riri muri Matayo 24 umurongo wa 11. Mbega ivuga iki? Ndasoma mu Gifaransa. Ivuga iti plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Hallelujah. Aha ni jambo Kristo yariko arabwira intumwa ziwe. Intumwa ziwe zariko ziramubaza ziti mbega kuvuze yuko ugira ugende kandi uzogaruka. Mbega ukugaruka kwawe ibimenyetso vy'umuhero w'isi nibihe? Kubera ni wagaruka wavuze yuko umuhero w'isi uzocukurikira. Mbega ikimenyetso kibiranga ivyo bintu nigiki? Kristo abicarika ahantu hamwe atangura kubaha ibimenyetso vyinshi. Yagiye aravuga ati igihe muzobona ivyo bintu bitangiye kuba biriko biraba mumenye yuko umwana w'umuntu azoba ari hafi kugaruka. Muri ivyo onye ngaha ku murongo wa 11 arababwira mu kimenyetso kimwe muri ivyo arababwira ati mu misi ya nyuma hazoza abavugishwa benshi, abavugishwa mu izina ryanje ngo kandi ngo bazoyovya benshi. Paulo nawe amaze gutogwa na Kristo mu nyuma yaho Paulo agendana n'umwana wiwe spirituel, fils spirituel wiwe Timotheo, atangura kumubwira amajambo, amwigisha amajambo y'Imana, amubwira ivyo Imana yamuhishuriye, amubwira ibizoza mu misi ya nyuma, ibizoba, amubwira aya majambo umve uko yamubwiye. Amubwira muri Timotheo wa 2:1-5 aramubwira ati je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Aravuga kuri gatatu, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Aramubwira ati kuri gatanu, mais toi, sois sobre et en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Aha ni Paulo yariko akonseya umwana wiwe Timotheo. Aramubwira ati Timotheo, waranyumvanye amajambo menshi, narakubwiye ijambo ry'Imana. Ivyo wanyumvanye byose nukuri kuvuye ku Mana. Rero reka ndaguhanure ndakubwire ivyo Imana yampishuriye. Yambwiye ati umunsi w'imisi ya nyuma, mu misi ya nyuma abantu bazohinduka. Iyi jambo ndiko ndakubwira uno munsi rizohindurwa nabande n'abantu bo mu ngoro. Si abantu bo hanze n'abantu biwacu bari muri twebwe ariko bazohindura iryo jambo. Aravuga ati nawewe uzoba uri muri abo bantu bavuga ijambo ry'Imana, ariko ico wenda gusaba rero ndagusaba iri jambo urigumye nkuko nariguhaye, nkuko waryumvise mu kanwa kanje urigumye nkuko Imana yayimaye, urivuge gutyo nyene. Mu bibazo urivuge, mu mahigwe urivuge, bigoye bimeze neza urivuge uko nyene. Aravuga ati mu misi ya nyuma ikintu kimwe uzomenya, nkuko Kristo yari yarabivuze ngo mu misi ya nyuma hazohaguruka bavugishwa benshi ni mu izina rya Kristo, ngo ariko ngo bazoyovya benshi kubera ntibazoba bavugishwa bijanye n'ivy'ijambo ry'Imana. Aravuga ati rero mu misi ya nyuma umenye iki kintu, ni watangura kubona ivyo bintu bibaye umenye yuko imisi iri kwiregereza. Ariko wowe ico ndagusavye ubandanye ugumye iri jambo, kuko abantu benshi bazohindura abantu bavugishwa n'Imana, bazobasaba kubabwiriza ivyo bakunda, kubera abantu ngo mu misi ya nyuma ntibazokunda kumva ukuri, kuko ijambo ry'Imana n'ukuri. Iri jambo bazojyanka, bazoshaka bumve ibibaryohera amatwi, ntibemere ukuri kubahindura. Ngo rero wewe ndagusavye ntumere nk'abo bantu, kuko mu misi ya nyuma abantu bazokwizanira abaprofete babo, bazokreya abantu bababwira ivyo bakunda, ivyo bumva amatwi yabo ashaka kumva, ariko ijambo ribahindura naryo bazokunda. Ngo rero ngo wihangane kubera ivyo bizogukwegera ingorane.
uko kuri uzovuga kuzogukwegera ingorane, kandi uzoba enemi w'abantu benshi, uzoba umwansi w'abantu benshi, kubera ntuzobabwira ibyo bashaka kumva, uzobabwira ijambo ry'ukuri ry'Imana ribahindura. Ariko abantu ntibazoshaka guhinduka, bazoshaka ahubwo ubabwire ibibaryohera amatwi, ngo kandi bazokwikorera abaprofete bikorere abandi. Ngo ariko wewe gumya ijambo ry'Imana, urivuge nk'uko warironse, nk'uko waribwiwe, urivuge uko nyene, nubwo souffrance izoza, nubwo utazokundwa na benshi, nubwo uzoba umwansi wa benshi, ariko wewe gumya ukuri wamenye ukugenderemo. Haleluya. Ijambo ry'uno munsi rero nashaka kuvuga, ijambo umutwe w'ijambo ry'uno munsi nashase kuvuga ni hunga bapashuri, ngo fuye les pashuri. Haleluya. Pashuri ni inde? Pashuri ni umukozi w'Imana, yari umusakrifikateur, yari umukuru araba ingoro y'Imana, yari ameze nk'umuvugishwa mu ngoro y'Imana, yari ameze nk'umuherezi mu ngoro y'Imana. Ni umuntu yari umushefu mu rusengero rw'Imana. Iryo jambo turibona hehe? Tubibona muri Yeremiya 20, igice ca 20, uko berekana ukuntu Pashuri yari ameze n'uwo yari we. Aha muri Yeremiya batwereka umufo prophète, umufo docteur, umufo enseignant de la parole, sacrificateur wa fo, umuherezi mubi. Ariko ikatwereka ibandanye itwereka n'ukuri uw'Imana yari yatoye uwo ari we. Yari Yeremiya Imana yari yaratoye agende kuburira abaherezi n'abakorera Imana n'abami bo muri ico gihugu ca Israeli. Umviriza uko byagenze, uko Pashuri yari ameze. Uku niko abantu benshi uno munsi bameze, aba bavugishwa n'Imana, abo turiko turumva uno munsi ahantu hose hirya no hino, abantu basigaye bavugishwa, akavugishwa ibintu byiza ku bantu, n'ababwira ibyaha, n'abatuma abantu bihana. Reka twumvirize uko Pashuri yari ameze. Mbega Pashuri yari inde? Yari ameze gute? Umviriza uko Jeremi 20 ivuga. Itangura ivuga ku murongo wa mbere gushika ku wa 12. Ivuga gute? Umviriza uko ivuga ngo Pashur fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel. Nuwo munzu w'Imana. Uyu unya ngo numuherezi, kandi ngo numu-inspecteur, ngo numuherezi n'umubwiriza mukuru wo mu ngoro y'Imana. Arabandanya ati, et entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Jérémie ariko avuga amabi agiye kuba ku bantu bose bahevye Imana, badakurikira Imana, batumvira Imana. Umviriza ukugena rero Pashuri amaze kuvyumva, kandi ari uwo mu ngoro y'Imana. Jérémie ariko aburira abantu ibigiye kuba, yuko Imana yashavuye igiye kurungika ibibazo mu gihugu. Umviriza uko Pashuri yaciye agira ngo, et Pashur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison, qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, ce n'est pas le nom de Pashur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Misabib. Alléluia. Kuri kane iravuga iti, car ainsi parle l'Éternel, voici je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout roi, tout Juda entre les mains du roi de Babylone, et qui les amènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Alléluia. Irabandanya kuri gatanu. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux, et je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Aravuga kuri gatandatu, et toi, Pashur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison. Alléluia. Vous irez en captivité, tu iras à Babylone, et là tu mourras. Umuherezi arabandanya, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Aha ni gushika kuri gatandatu, tubanze duhagarare ngaho.
aho turumva yuko Yeremiya bamukubise kubera iki? Ariko aburira abantu ukuri, ababwira ati Imana yandungise kubahindura, kubabwira amajambo yayo kugira muhinduke. Ariko Pashure yari umukozi w'Imana, ngo yakorera ngo mu rusengero, ngo kandi yari umuherezi, ngo yumvise ayo majambo akwega Yeremiya amukubita ikofi, amubwira ati ibyo bintu uri kurakora nibiki? Amufata amutera no mu gasho, ngo mu rusengero nyene aramuboha. Bukeye aramuhamagara amubwira ati ibi bintu wari kurakora nibiki? Yeremiya ntiyahagarikiye ngaho. Kubera iki? Kubera ijambo ry'Imana ryari muri we. Aramubwira ati ibyo wankubise, uko wankubise, ibyo wankoreye byose simpagarika kukubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yavuze iti igiye kubahonya, mugiye gutwagwa bw'imbohe muri Babiloni, ngo mugiye kuhapfira, ngo je nzobandanya ndakubwira ukuri, nubwo wonyica nzobandanya ndakubwira ukuri. Uku niko Yeremiya yari ameze. Umviriza uko ibandanye itubwira Yeremiya, iri kwitwereka umuprofeta wa fo, akunda ibinyoma. Uyu musacrificatore yakunda ibinyoma, ariko Yeremiya yari umuprofeta wa vrai, avugisha ukuri malgré ibintu byose byamushikira, akemera kuvuga ukuri. Umviriza uko ibandanya ivuga Yeremiya ariko aravuga ukuntu bamutaye, abantu bose batagishaka kumwumva, ariko ijambo ry'Imana riri mu bugingo bwiwe, ntashobora kurigumya kubera arazi ukuri, kandi ukuri arazi uko ariko kubohora, kandi azi uko Imana ishaka kubohora abayo. Nubwo bomwanka ategerezwa kubandanya avuga. Umviriza uko abandanya avuga Yeremiya ku murongo w'indwi gushika ku wa 12. Arabandanya avuga ati tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Aravuga ati abantu bose ivyo ndiko ndavuga barangaya, ntibashaka no kunanyumviriza. Arabandanya avuga ati car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mentionner. Umviriza rero uko ijambo ry'Imana ryari ryuzuye muri Yeremiya, kandi atashobora kuvuga ububeshi canke ngo arigumye muri we. Aravuga ati si je dis, je ne ferai plus mentionner de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Alléluia. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Alléluia. Aravuga ati ndageza gufata iryo jambo ry'ukuri riri muri jewe, ngo ndarigumye basi nibanyanke nibangirire nabi, ariko vyanse ntegerezwa kubabwiza ukuri, kuko ukuri ndakuzi, kandi ntegerezwa kubabwira ivyo ijambo ryawe rivuga. Haleluya. Aravuga ati ndarigumije mu bugingo bwanje, riranurira biranga yuko ndarigumya, kuko mbona abi wacu bariko barapfa, ariko ntababwira ukuri, ntegerezwa kubabwira nubwo bonyica. Arabandanya kuri 10 aravuga ati car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Bariko baravuga ngo bashaka kumugirira nabi. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent. Si je chancelle, peut-être se laisserait-il surprendre, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Alléluia. Arabandanya ati, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera point. Arabandanya avuga ati, l'Éternel des armées éprouve le juste et pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance et s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Haleluya. Aha turumva Yeremiya uko ariko arerekana uko ibintu bimeze. Aravuga ati ijambo ryawe ryuzuye muri jewe, kandi iryo jambo ntegerezwa kuribwira abantu.
nubwo bangwanya jewe nzobandanya mvuga ukuri kw'ijambo ryawe. Ndazi yuko bangirira nabi, biyumvira kungirira nabi, imipango yabo yose, ibintu byose banyiyumvirako, ibyo bariko barapanga byose, ibyo bariko bariyumvira kuri jewe ni urupfu. Ariko ijambo ryawe ndarigumya kandi nzoribabwira gushikaho nzopfa, kuko ndazi yuko uri kumwe nanje. Haleluya. Murumva itandukaniro ya Yeremiya, umukozi w'Imana w'ukuri, azi ijambo ry'Imana kandi avuga ijambo ry'Imana uko ryamutumye kuburira abanyisirayeli, abayuda n'abayisirayeli bose. Abami nta muntu n'umwe Yeremiya yatinya. Ntiyatinya umwami, ntiyatinya abaherezi, ntiyatinya umuntu n'umwe. Yababwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana kose, atakintu na kimwe anyegeje. Ariko rero uyu unye wundi Pashuri, umuherezi w'Imana ngo n'umukuru mu rusengero, wewe ico yakora niki? Yari umunyebinyoma, abesha abantu, arondera inyungu ziwe, arondera gukora ibyo yishakiye. Ariko Yeremiya aramubwira ati, uku ni kuhora wagize, na wewe ugiye guhitanwa n'abandi, kuko wuzuyemo ibinyoma gusa. Abantu banje bariko barapfa kubera ibinyoma byanyu, ariko mwebwe nimushaka kumva ukuri kw'Imana. Haleluya. Yeremiya rero arabandanya, Imana imubwira iti, imubwira bwira abantu ntibumvirize abo baprofete, bwira abantu ntibasubire kumviriza abo bantu bababwira ibinyoma. Kubera iki? Kuko si jewe nabarungitse. Umviriza uko ababwira. Arababwira ngaha abandanya kuri 23, Yeremiya 23:16 gushika kuri 17. Avuga iki? Umviriza. Aravuga ati, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Umviriza. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Umviriza. Arabandanya ati, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Umviriza. Aravuga ati, et ils disent à ceux qui suivent leur penchant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun malheur, aucun mal. Ivyo onye arababwira ati, nimusubire kumviriza abo bantu bababwira. Mwebwe nimwubaha Uhoraho, ariko bakababwira yuko muzogirirwa neza. Nimwubaha Imana, nimutinya Imana, ariko bakababwira yuko atacago na kimwe kizobabako, mutazopfa, muzobaho, ibintu byose bizogenda neza. Nubwo mucumura, nubwo mwanka Imana, nubwo mudakora ivyo Imana ishaka, ariko bakabandanya bababwira bati, Imana izobahezagira, izobagirira neza, ubandanye inzira zawe mbi, ariko Imana iri kumwe nawe. Aravuga ati, nimwumviriza abo bantu, kuko Uhoraho uku niko agize. Abo bantu bariko barababesha. Iyo uri mu cyaha ni amahoro ku munyabyaha. Imana yaravuze ati, nta muntu n'umwe yumva amasengesho yiwe iyo ari mu cyaha. Ariko abo bantu ngo baza kubabwira iki? Bandanya ivyo urimwo, ariko Imana uyikorere, uyigirire ivyo ushaka, gwe Imana iri kumwe na wewe. Arababwira ati, nimusubire kubumviriza abo bantu, kuko Imana niri kumwe namwe. Imana ntirikwira nabumva, Imana ntirikwira nabumviriza ibyo muri ko murasenga, kuko Imana yamaze kubashavurira, kuko muri désobéissance. Ni muri mukumvira Imana. Iyo Mana muri ko murasenga ntirikwira bumva, kandi nibanezererewe. Haleluya. Aravuga ati, rero muhagarike kubumviriza. Kubera iki mutegezwa guhagarika kubumviriza? Yeremiya arabandanya hasi atubwira ibintu bibiri bituma mutabandanya kumviriza abo bantu. Aravuga icambere nuko Imana itabarungitse. Si Imana yarungise abo baprofete baza kuguprofetiza uri mu cyaha, ariko bakakubwira ati uzotera imbere, uruwanesheje, uruwo hejuru, uruwa mbere n'uruwa nyuma, urumutwe n'urumurizo, urahezagiwe, uri gihangange, Imana iragukunda. Ibyo byose ngo si Imana yabibatumye, kubera Imana ntishobora kugenda hanze y'ijambo ryayo ry'ukuri. Umviriza uko abandanya avuga. Aravuga ati, Imana siyo yabatumye. Umviriza aravuga kuri 21, 23, Jérémie 23, 21 gushika kuri 22. Aravuga ati, je n'ai point envoyé ces prophètes. Imana iriko iravuga ati, si jewe narungitse izo ntumwa ziza kubabwira ivyo bintu. Arababwira ati, et ils ont couru. Je ne leur
je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Naco nababwiye ariko bariko baravugishwa. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les feraient revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Imana iravuga iti abo bantu iyo aba ari jewe nabatumye by'ukuri nimba baranyegereye bakanyumva bakumva umutima wanjye bakumva ibyiyumviro byanjye bakabona uko jewe meze Imana, abo bantu boba baraje kubabwira muve mu byaha, boba baraje kubabwira muve mu nzira zanyu mbi, boba baraje kubabwira muve muri ibyo bintu murimwo bibi kugira mugarukire Imana. Ariko uno munsi ibyo baza kubabwira ni iki? Bariko baprofetiza benediction alors que muri désobéissance. Bariko bababwira yuko muzohezagirwa alors que mwirirwa mu busambanyi, mu bubeshi, mu busuma, mu bwicanyi, ariko bakababwira yuko muzotera imbere. Ngo abo onye ngo si mutima wanje uyo, nibanyegereye bamenye ico niyumvira je Imana. Kuko iyo aba baraje muri conseil yanje bakicarana nanje bakamenya ibyo je niyumvira kuri ubu bwoko, nibo za kubabwira ayo mafuti boza kubahindura kugira muve muri izo nzira zanyu mbi, mubanze mugaruke kuri jewe Imana yanyu. Icyakabiri aravuga ati ngo kubera iki? Ngo ni kubera baprofetiza mensonge, bababwira amafuti, bababwira ububeshi kubw'inyungu zabo, si kubw'inyungu z'Imana, si kubwira abantu bahinduke ubwami bw'Imana buronke abantu bakijijwe. No, ahubwo abo bantu bariko bakora iki? Bariko bakora ikintu cyose kugira inyungu zabo zije imbere. Haleluya. Umviriza uko abandanya avuga kuri 23 kushika kuri 26. Aravuga ati ne suis-je un Dieu que d'auprès, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie? Arabadjidje, dit l'Éternel, ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Umviriza rero 25 aravuga ati j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom le mensonge en disant j'ai eu un songe. Aravuga ati ndabona kuri wowe ikintu, ndabona abajya abaprofeti kugene bavuga, ndakubona ko ikintu Imana imbwiye iranyeretse, umviriza ibyo nakubonye ko. Umviriza arabandanya kuri 26, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Aravuga ati kubera iki abo bantu bariko bashaka kubabwira ayo majambo, kubera iki bashaka kubandanya baba profetiza bababwira ibintu by'ububeshi, ngo ni jewe nabatumye, ngo ndakubona, ngo ndabona waduze, ndakubona wakomeye, uri umutwe n'urumurizo, Imana igiye kukuduza, alors que ubaye mu cyaha, alors que Imana iri haguruka kugira ikujije, iri kwishaka kujija ubugingo bwawe, amafuti yawe, ariko bakaza bakubwira ati ndakubona wateye imbere, Imana irakubakiye inzu, urafashe visa, uraronse visa, ugiye muri Amerika. Bariko baguprofetiza ibintu alors que uzi uko ubuzima bwawe buri mu bucafu imbere y'Imana, ariko bakaza kukubwira ibintu vyiza ngo Imana iri kwirakuvuga ko. Ni kubera iki? Bagukenereye ko urupfu, bakeneye urupfu rwawe. Iyo niko Satana akora. Satana aza kwereka ikintu ciza kandi azi neza yuko uhereza mu muriro, nawe aza guhishurira ibintu vyiza, kubwira ibintu vyiza nkuko yabikoze muri Edeni kwa Eva, amwereka ko ibintu ari sawa, kandi abizi neza yuko akoze ico kintu abandanyije iyo nzira aza gupfa ahereze mu muriro. Uko niko abaprofete banyuma bo mu minsi ya nyuma bameze, baza kuduhishurira iki? Baza kutubwira iki? Baza kutubwira ibintu vyiza, ariko Bibiliya yari yamaze kubivuga ati mon peuple périt par manque de connaissance. Abantu banje bishwe no kutamenya. Kubera kutamenya iki? Kubera kutamenya ijambo ry'Imana, kubera kudashaka kurondera mu nyonga z'Imana, kubera kudashaka gupeya prix, kubera kudashaka kurondera Imana ubwabo bonyene. Bakeneye kugendera kurongorwa n'abaprofete, alors que Imana yakuyeho ibintu by'abaprofete. Profete aza gukonfirma ubu unye si bijya vya kera uko profete yakora kera.
kera imana yaca mu baprofete kugira ivugishe abantu, ariko uno munsi yahaye abantu bose mpwemu yera. Yavuze ngo nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, ngo abantu bose bazoprofetiza ku bugingo bwabo, bazoronka amasonje, amavision ku bugingo bwabo. Uno munsi profete aza gukonfirma ico imana yamaze kukubwira, niwe aza gushiraho confirmation. Ariko uno munsi abantu ntibashaka gupeya pri kurondera imana kugira imana ibaganirize, ibabwire iby'ubuzima bwabo n'iby'umutima wayo. Ariko abantu bakeneye abaprofete bababesha, bababwira ibinyoma. Nico gituma abaprofete bariko barababesha, nico gituma abaprofete bariko bababwira ibinyoma, nico gituma abantu benshi bariko bagenda mu mahonero, bagenda batakaza inzira y'imana n'agakiza, kubera abaprofete babaprofetiza amafuti. Badashaka yuko tuva mu byaha ngo tumvire imana kugira imana itangure kutuganiriza, ariko bashaka kutubandanyisha munsi y'amategeko, tugendere mu mategeko y'ivyaha atunesha, adutsinda, nitugendere mu buntu bw'Imana Kristo yazanye. Kuko yavuze ati nzobaha mpwemu yera, niwe azobemeza ibijanye n'icaha, niwe azobagendesha, niwe abazobarongora kugira mwitwe abana b'Imana. Uko niko bahashuri bameze, uko niko aba baprofete ba nyuma b'imisi ya nyuma bameze. Mbega Kristo arico yabavuze ko? Kristo yavuze iherezo ry'aba bantu, avuga n'ababakurikira iherezo ryabo. Wewe ukunda abaprofete, wewe uprofetiza abantu ibinyoma ugatuma abantu b'Imana badashobora gukizwa, bahinduke bakunda Imana, bahebe ibyaha byabo. Umviriza aho uzohereza nabo ubesha bakakumvira, aho bazohereza. Kuko nimwemeye ijambo ry'Imana, nimwemeye kugendera mu nzira z'Imana, umviriza aho muzohereza. Iravuga muri Matayo 7:21, Yesu wenyene n'akanwa kiwe yivugira aho abo bantu bazohereza. Umviriza, aravuga ati ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ico ni cambere utegeza kumenya yuko abavuga Yesu Yesu si bose bazoja mu ijuru, si bose bazobona Imana, si bose bukuri. Arabandanya ati mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Arabandanya, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Aravuga ati muri uyo munsi wa nyuma wo gucibwa urubanza, benshi bazoza bavuga bati mwami mwami, mbega ntitwavugishijwe nawe? Urumva baba profete birirwa bavugishwa udafise na discernement yo kumenya yuko ari ukuri cyangwa ububeshi. Uyu unye aravuga ati, Kristo aravuga umunsi wa nyuma bazovuga ati mbega ntitwavugishijwe nawe? Abantu bose bakatwemera bakabona yuko turi bihangange. Arabandanya ati n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Urashaka kuvuga uti bajya abaprofete none igituma basenga amadayimoni akava mu bantu. Umviriza, ariko aravuga ati amadayimoni yaravuye mu bantu tuvuga mu izina ryawe, kandi amadayimoni arahunga. Kristo aravuga ati nivyo, ivyo mwarabikoze nivyo, kubera abantu banje bari baboshwe, nari nshaka kubadelivra. Imana ivuga iti n'amabuye irashaka kuyakoresha akayikorera. Ifarasi zaravuze, za Balamu zaravuze, ibintu byaravuze, ibikoko birashobora kuvuga bikorera Imana, amabuye arakorera Imana, imiyaga, ibihuhusi birakorera Imana. Ivyo byose ngo inyoni mu kirere zizinduka ziririmbira Imana, ivyo byose Imana irashobora kubikoresha. Ibitangano n'utwumiza bigakogwa mu izina rya Kristo. Umviriza, arabandanya aravuga ati et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Aravuga ati bitangano n'utwumiza ntitwabikoze. Abantu bose nibatwemeye, nitwemeje abantu tubabwira yuko ibitangano n'utwumiza, ibimuga n'ivyamuguruse, abagwayi nibakize, ivyo byose nivyakozwe. Imana imigambi dufitiye ni yiki? Ni y'amahoro, si y'ivyago, kugira ngo itugirire neza, iduhe umwidegemvyo. Imana kuba abo bantu bakora ivyo bintu siyo preve yuko Imana iri kumwe nabo. Ivyo bintu kuba babikora uko babikora siyo preve yerekana, sico cyukwemeza yuko Imana iri kumwe nabo. Kubera Imana irashobora guhagurusa n'amabuye kwikorera, Imana irashobora gukoresha abanyabyaha kwikorera. Imana ikoresha ikintu cyose kugira ibohore abantu bayo. Ico Imana ikeneye no kubohora abantu bayo.
gukiza abantu bayo. Icazanye Kristo ku isi ni ugukiza no gukura abantu mu mwiza wa Satani n'ingwara, kubakiza no kubabohora. Yaravuze ati ibitangaro bizokurikira bizobaho, muzokora ibikomeye, ari byo bizokorwa kubw'izina ryanje. Ibyo onye rero sivyo bituma Imana ikwereka yuko uyo muntu ari agreye ku Mana. Umviriza, aravuga ati ikintu kizoba kuri abo bantu babikora tutari kumwe, batanshize imbere, batarondera inyungu zanje, barondera inyungu zabo, baprofetiza bakaca bakubwira ngo rungika amafaranga, bakakubwira ati mbere yuko ndaguprofetiza shira amafaranga kuri konte, bakakubwira ati ndahejeje guprofetiza zana shifre iyi niyi, ngo uzane ibihumbi ibi nibi, uzana ya madolari aya naya, uswishe urungike kuri konte, urungike aya mafaranga kuri banki, urungike kuri mobile money, ugire gutya. Abo bantu bose ni kunyungu yande, kunyungu yabo. Aravuga ati umviriza iherezo ryabo rero, ngo azobabwira gute? Umviriza, ngo 23 aravuga ati alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Umviriza, ngo je ne vous ai jamais connu, vous retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aravuga ati ku munsi wa nyuma, umunsi wa jugement, umunsi Kristo azokwaparesa ngo aze gucira urubanza umuntu wese, ngo abo bantu bazoza bamupresenta bijya bakoze, ababwira ati mva imbere mwabakora ibiziramwe, kuko si jewe nabarungitse, mwakoze ivy'umibiri yanyu ishaka, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, nivyo mwagendeyemwo, ngo ivyo bintu byose si je nabibatumye, ariko ivyo mwakoze mwabikoze kubw'inyungu yanyu. Rero ni mumva inyuma mwabakora ibiziramwe, ngo iherezo ry'abo bantu bizoba mu muriro udashira uwateguriwe Satani n'abakozi biwe. Uko niko Bibiliya itubwira iherezo ry'abo bantu. Uko niko Bibiliya itwereka uko abo bantu bazoheza. Mbega abo bantu wumviriza ni bande? Mbega bapashuri uri kurumviriza, mbega urafise discernment y'ijambo ry'Imana? Mbega ivyo bariko barakora bihuye n'ijambo ry'Imana? Mbega umeze gute? Relation yawe n'Imana imeze gute? Mbega imigenderanire yawe n'Imana, wewe ushaka yuko bakubwiriza, baguprofetiza, bakubwira ivyo Imana iriko iravuga, kandi wowe wenyene itakubwira ikintu, mbega imigenderanire yawe na papa wawe niyi? Mbega uyo mukozi, papa jende umuvyeyi, uyo no kwamanca ku mukozi kugira mvugisha abana banje, ndi umuvyeyi nyabaki? Mbega noba ndi umuvyeyi nyabaki? Uyo mwana yoba ari umwana wanje vy'ukuri? Atari umwana wanje norungika ababanyi, norungika abantu kubwira umuntu, norungika, ariko ari uwanje ndamwirondera je nyene nkamuganiriza, nkamubwira, sindinda guca ku bantu kugira mvugane nawe. Nico gituma Kristo yavuze ati mwemu yera niwe muzomenya yuko muri abana b'Imana, mwemeye yuko mwemu yera abacako abaganirize, avuge ivy'umutima wa papa. Mwemu yera atari kumwe na wewe akuganirize, menya yuko utari umwana w'Imana. Nico gituma Imana izogukwega amatwi, ikugendeshe mu nzira zayo ku nguvu, kandi na Satani azokoresha abantu kugira akukwege. Kubera iki? Nuzi ukuri. Satani nico ituma cyane mu baprofete bafo, akabakoresha kugira bakuyovye, bagutesha inzira. Nico gituma uno munsi nje kukuburira, ndakubwira nti hunga abapashuri. Aba bapashuri ntibagukunda. Aba bapashuri n'abakozi biyita b'Imana, birirwa mu ngoro y'Imana, nk'uko pashuri yirirwa mu ngoro y'Imana, yari umukuru w'ingoro y'Imana, yari umuherezi, ariko Imana ntiyari imuzi, ntiyari imukunda, ntiyari ishaka no kumwumva, kubera yari ahonyeje benshi, yari azimije benshi.